Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Hari ini kita akan masuk subtopik 2.1 linear motion. Okay, sebelum saya teruskan, in the previous video saya dah terangkan 5 quantity of motion yang anda perlu tahu, iaitu distance, speed, displacement, velocity dan acceleration. Okay, di dalam kita punya subtopik ni akan divided into 2 video. This video akan fokus kebanyakannya on define, sebab di dalam korang punya learning outcome korang kena tahu how to define, contohnya average, instantaneous dengan uniform, velocity dan acceleration. If you nak tahu lebih about graph, sebab this subtopic focus in calculation banyak dalam graph, you can look at the next video. Okay, so jom kita mula. Dalam kita punya subtopic linear motion, saya dah dividekan dia into 2 quantity. Kita punya scalar quantity and kita punya vector quantity. Di dalam scalar quantity, kita ada distance and speed. What is distance? Distance adalah length of an actual path between 2 points. So kalau saya mula di sini, saya gerak naik atas bukit ni dan turun bukit sehinggalah saya sampai dekat penghujung bukit tu. My total distance adalah saya punya mula sehingga akhir. Okay, it must be a positive quantity. Saya tak boleh cakap distance saya adalah negative 200 meter. Sebab negative itu melambangkan direction. So, cannot. Okay, distance is a scalar quantity, it must be positive. And the SI unit adalah dalam meter. Next quantity adalah speed, which is distance traveled per unit time. It's a scalar quantity and SI unit dia adalah dalam meters per second. So speed ni simply kita ambil balik distance tu, kita masukkan komponen masa. Masa untuk kita bergerak daripada start to finish. Then itu adalah kita punya speed, which is distance, total distance divided by total time to travel that distance. Bentuk dia juga macam ini. Bila kita kata speed, kita kata contohnya saya bergerak 10 atau 20 meters per second. Saya tak perlu nak specifykan arah mana because it's a scalar quantity. Now, kita punya distance dengan speed ni penting dalam kita punya next video, tapi saya nak fokus more on this subtopic kepada dia punya vector quantity. Itu penting. Dalam vector quantity kita ada displacement. What is displacement? It's the shortest distance between the initial and final point. So contoh macam bukit saya tadi, saya naik, saya turun, saya tak kisah tu. Saya nak initial dengan final saya je. Jarak antara initial dengan final. So, this is my displacement. Saya boleh tuliskan sebagai S. It's a vector quantity. So, pentingnya kita statekan kita punya displacement ni arah mana. Arah tu selalunya kita tengok kepada dia punya positif atau negatif. If it's positive, then kita tahu mungkin dia atas atau ke arah kanan. Okay, kalau dia negatif mungkin arah bawah atau ke arah kiri. Okay, so dia SI unit dia sama je macam distance, which is meter. Now, velocity pula tells us how fast an object is moving and which direction. So when you are moving, kita panggil you as in motion. Bila you dengar perkataan motion, dua benda je kena ada dalam otak you. Is it moving with a velocity or moving with an acceleration? Okay, so itu je kena tahu. So dalam kita punya velocity, dia punya SI unit adalah dalam meters per second, tapi berbezanya dengan kita punya speed adalah kita cakap dia bergerak arah mana. So here kita bergerak 20 meters per second to the east. So positive 20 second lah, sebab if you ingat balik Cartesian, atas positif, sini negatif, sini negatif. So east arah situ, so it's a positive velocity. Bezanya you daripada sekolah dan kita punya matrikulasi punya level adalah kita dalam velocity boleh divide into 3 types of velocity. 3 jenis ha? Average, instantaneous dengan uniform. Apa bezanya? Okay, so untuk average velocity, saya panggil ni as my mean velocity. Velocity utama yang kita guna untuk calculation. So what is average velocity? It's the rate of change of displacement over time. Tak payah nak over finite interval of time, tak perlu tahu. Tapi you kena tahu kita punya V average sama dengan delta S over delta T. So kita punya simbol ini adalah delta. What is it? It's final tolak initial. So if you nampak simbol 3 segi ni, it means that you must minus the final value with the initial value. So kita dapat bentuk macam ni lah. Bentuk macam ni kebanyakan kita akan ingat kita punya gradient. Okay, ingat tak waktu sekolah kita ada y2 minus y1 over x2 minus x1 is the same thing. Okay, so that is average velocity. And if you want to see the example, here is an example. Katakan benda ni bergerak daripada sini sehingga final dia situ. So if you want to find the average velocity, you just take the final punya value minus the initial punya value, which is berapa dia punya final in the y over the x. If you can see here sebenarnya kat sini kan masih lagi menggunakan gradient, straight line gradient, which is y2 minus y1, basically y over x lah. Okay, kita punya y ni is 9.4, kita punya x is simply 4.3.
Okay, kenapa dekat sini kita punya calculation of x, sebab kat sini kosong. Okay, nampak tak dia straight 0. So that's why kita mula daripada sini sehingga sini. Okay. Yang ini pula dia dapat 9.4. Kenapa bukan 11 point something ni sir? Sebab dia 11 point something ni tolak dengan 2 ke 3 point something ni. That's why dia dapat balik 9.4. So the y divided by x, okay, you akan dapat 2.04 as its average velocity. Okay, untuk instantaneous velocity pula, saya suka ingatkan bagi tahu budak saya bahawa instantaneous velocity ni simply at a specific time. You tak perlu risau tentang equation ni. Okay, kenapa tak perlu risau? Sebab dalam you punya learning outcome, you just need to know how to define instantaneous velocity. Tapi if you nak tahu maksud limit equal to 0, you boleh tanya lecturer matematik you, or is simply kita punya ni, tapi kita cuba kecilkan triangle ni. Nampak tak? Saya cuba kecilkan into the specific time yang saya nak. So katakan saya nak masa dia dekat 3 saat sini. So saya cuba kecilkan, limit the time to 0 up until that point, which is contohnya dalam ini. Okay, so this is the specific time. Contohnya saya nak velocity dia dekat masa 3.5 saat. Itu adalah instantaneous. Dia sangat spesifik. Macam kita punya average, kita ada daripada final minus initial. Tapi instantaneous tu katakan saya nak velocity dekat saat 2, saat 3. Dia akan bagi tahu specific time ataupun kita punya position. Position saya banyak tak nampak lah, just time. Okay, so itu instantaneous dengan average, beza dia. What about uniform? If you nak baca dia punya maksud sini, silakan. Okay, dia maksudnya kita punya instantaneous sama dengan kita punya average. Tapi untuk memudahkan korang, maksud uniform velocity tu is simply velocity yang sama. Katakan pada saat pertama, dia punya velocity 2 meter per second. Saat kedua 2 meter per second. Saat ketiga 2 meter per second. So, if you dengar je perkataan uniform, that means that it is the same. So, uniform velocity means that the velocity is the same. Okay. Alright. Kat bawah ni saya tak nak tunjuk sebab macam saya kata dalam learning outcome korang, you only need to know how to define instantaneous velocity. Tapi tak perlu tahu nak calculate. But for extra information, again, if you see here kita punya instantaneous velocity ni kan, we still use the average velocity punya formula in a way. Macam mana kita pilih kita punya point of velocity, katakan this is velocity at 3.5 second. Kita pergi pada masa 3.5. Daripada sini kita draw our tangent line. So bila kita draw our tangent line, we take the final value here, which is kita punya y 11.7 minus kita punya x value. Okay, kita punya x value which is daripada sini sehingga sini, which is 3.6, which is again the same thing as kita punya average punya calculation. Okay, so instantaneous ni actually bukan instantaneous, average ni kita guna for calculation. Okay, again, tak perlu risau pasal instantaneous ni tau. Takkan keluar. Okay, in terms of calculation lah. Kalau keluar maksudnya kementerian bagi korang luar daripada apa yang dia boleh tanya lah. Sebab again, exam is based on you punya learning outcome. Okay, so again, that's how you bezakan average, instantaneous dengan uniform. Now, untuk acceleration, which is our final part, definition of acceleration we have learned in school, which is the rate of change of velocity. Okay, A sama dengan dv over dt. Vector quantity and unit dia adalah dalam meters per second square. So, bila kita tahu acceleration sama dengan perubahan dalam velocity over perubahan dalam time, kita kena tengok velocity kita. Velocity kita is a vector quantity. Okay, bila dia vector, okay, ni quantity yang saya punya tulisan buruk sikit. Vector quantity, you kena tahu dia ada magnitude and direction. Okay, so saya nak korang tahu kalau dia ada perubahan dalam dia punya magnitude, dia akan ada acceleration. Okay, contohnya kereta yang cuba memecut, dia ada perubahan dalam magnitude lah. Tapi you tahu tak, you boleh ada perubahan dalam dia punya direction. Kiranya benda tu bergerak, direction dia berubah, tapi magnitude dia kekal sama, you still have acceleration. Ini kita akan explore di dalam topik 5. Contoh dia adalah kita punya circular motion, pergerakan di dalam bulatan. So bila kita bergerak dalam bulatan, kita tahu kita punya velocity sini. Contohlah dia bergerak dalam clockwise motion. Okay, situ. So nampak tak, the direction of velocity is always changing. Kita bila ada perubahan dalam kita punya velocity, kita akan ada acceleration which is directed here
towards the center. If you tak faham sangat kenapa macam ni, tunggu di dalam topik kelima kita, which is circular motion. Tapi saya just nak korang tahu, magnitude sini ataupun panjang arrow ni adalah sama dengan arrow-arrow lain. So maksudnya kita boleh je ada acceleration kalau velocity dia constant dalam magnitude tapi direction dia sentiasa berubah. You would still get acceleration. Okay, change in magnitude, change in acceleration ataupun change in both magnitude and acceleration. Okay, untuk kita punya acceleration pun boleh terbagi kepada 3, average, instantaneous dengan uniform. Ini is again, saya tak nak habis kat Leo, is the same thing as the velocity. So average acceleration is the main kita guna for calculation. Okay, calculation. Okay, so kita ada change in velocity over time interval v2 minus v1 over t2 minus t1, which is tulis macam ni. We use this for the main calculation. Average acceleration punya definition pun sama macam velocity, cuma kita tukar change in displacement kepada change in velocity. Okay, instantaneous acceleration is again defined as acceleration at a particular instant of time or position. Kita pilih, katakan saya nak acceleration dekat masa 5 saat. Bam, itu instantaneous. Nampak tak, ada spesifik at berapa saat. And uniform acceleration adalah bila kita punya average sama dengan instantaneous, atau you dengar perkataan uniform maksudnya acceleration dia kekal sama. Okay, katakan acceleration dia 2 saat pada saat pertama, 2 saat pada saat kedua, 2 saat pada saat ketiga, sama. Okay, the last thing saya nak terangkan korang is about deceleration ataupun the direction of acceleration dengan velocity tak semestinya sama. Okay, so just nak bagi tahu korang, okay, deceleration ni apa? Deceleration ni adalah bila kita ada perubahan dalam direction acceleration dengan velocity. Kiranya acceleration dengan velocity, direction dia tak sama. So I nak dalam otak you tak fikir bahawa acceleration ni sama direction dengan velocity. Tak semestinya. Okay, ini contoh bila benda ni, kita punya kereta accelerate. Nampak tak sama direction? When the acceleration is in the same direction as you punya velocity, you gerak lagi laju. However, if it's in the different direction, you decelerate atau gerak lagi lambat. So, deceleration is simply a negative of acceleration, or when you punya acceleration is different than you punya velocity. So, the direction of average acceleration yang kita guna untuk main calculation, okay, when it's the same as you punya velocity, which is motion kita, then it's accelerate. If it's opposite, then it decelerates. Okay, so I hope this introduction boleh buka minda you kepada more, oh benda ni aku dah belajar tapi banyak lagi benda yang baru di sini. Okay, hope this makes you understand better about our 2.1 lah. Okay, so in the next subtopic will be a bit shorter sebab dalam ni full of definition je. The next subtopic kita akan tengok about kita punya graph. Okay, so see you soon.